Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. রবিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের তরফে আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে মহিলাদের নিয়ে একটি কর্মী সভার আয়োজন করা হয়। এই কর্মী সভায় বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এছাড়াও পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিধায়ক হরেরাম সিং, বিধায়ক তাপস ব্যানার্জি, সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি, পশ্চিম বর্ধমান রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সেক্রেটারি শিবদাসন दासू सह अन्य विशिष्ट व्यक्तिवर्ग। जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के सुपर स्मेल्टर्स कारखाने में काम करने वाले एक श्रमिक का शव कारखाने के गेट के पास एक नाले से बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 42 वर्षीय तपन धांगड़ के रूप में हुई है, जो बहादुरपुर गांव का रहने वाला था। इस घटना के बाद उसके परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग पर कारखाने के गेट के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजे की मांग की। उनका आरोप था कि तपन धांगड़ इसी कारखाने में रहता था और यहीं ड्यूटी करता था। उन्होंने सवाल उठाया कि एक श्रमिक का शव कारखाने के गेट से थोड़ी दूरी पर नाले में कैसे आया। इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए ताकि उसकी मौत का सच सामने आ सके। दुर्गापुर के कादा रोड रेड लाइट एरिया से गिरफ्तार 2 बांग्लादेशी युवतियों और एक दलाल को पुलिस ने दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया, जहां से तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर 5 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान मुर्शिदाबाद के निवासी अरिफुल रहमान के रूप में हुई है, जबकि दोनों युवतियां बांग्लादेश के गोपालगंज जिले की रहने वाली है। शुरुआती पूछताछ के दौरान दोनों युवतियों ने खुलासा किया है कि वे कुछ साल पहले बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत में आई थी। हुगली एवं नदिया से उन्होंने आधार कार्ड बनवाए थे। वे दीघा में भी रह रही थी और हाल ही में दुर्गापुर आई थी। रानीगंज थाना क्षेत्र के ईस्ट कॉलेज पाड़ा में एक इंजीनियरिंग छात्रा का शव उसे घर से फंदे पर लटकता हुआ पाया गया। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 23 वर्षीय ज्योति कुमारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह की रहने वाली थी। फिलहाल वह ईस्ट कॉलेज पाड़ा में अपने मामा के घर रहकर आसानसोल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। শনিবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচিতে কেঁপে উঠল দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানার অন্তর্গত ডিপিএল হাসপাতাল সংলগ্ন ডিএন এলাকা। এক আবাসনের 3 তলায় হঠাৎই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। স্থানীয় সূত্রের খবর, যে সময় আগুন লাগে তখন বেশিরভাগ বাসিন্দাই ছিলেন বাইরের বাজারে কিংবা নিকটবর্তী দোকানে। আগুনের লেলিহান শিখা প্রথম দেখতে পান পাশের একটি আবাসনের লোকজন। তারা ছুটে এসে জানান বাসিন্দাদের। ঘটনাস্থলে হুড়মুড় করে জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা। কেউ জল আনছেন, কেউ মোবাইলে খবর দিচ্ছেন, কিন্তু আগুন ততক্ষণে অনেকটাই ছড়িয়ে পড়েছে। জামুড়িয়ার তপসি গ্রামের জরাজীর্ণ রাস্তা এবং রেলগেট নিয়ে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শন করল অধিকার রক্ষা মঞ্চ। অধিকার রক্ষা মঞ্চের ব্যানারে শনিবার তপসি রেলগেট পুনরায় চালু করার এবং গ্রামে যাওয়ার জন্য পরিষেবা রাস্তা মেরামতের দাবিতে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করে বলেন, এই রাস্তাগুলি বেহাল অবস্থার কারণে তাদের প্রতিদিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে মানুষের যাতায়াত করতে অনেক সমস্যা হয়। স্কুলগামী শিশুদেরও প্রতিদিন সমস্যায় পড়তে হয়। একই সময় ওভারব্রিজ নির্মাণের পর তপসি রেলগেট রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে। গেট বন্ধ থাকার কারণে এবার পারাপার হতে মানুষকে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915.